Ngapon sa tanan no, nagdaob deta kay iwas sa lamok ba. Kay karon ting unuan ting lamok ba ya. Siyempre kadaob ta para walay maka kuan sa lamok sa atong mga balay-balay ba. Nga mga wan ta sa atong mga balay-balay mga kaidol no kay yan lamok ra ba bisag asa na adto na sa mga libon mga kaidol. Nga mo nang gadaob deta kay paso ba. Para way lamok nga magkakuan sa atong mga balay palibot ba ya kay karong panahon na nga tingunuan mora ba yoy nay mga pundo nga tubig nga kuan mo na itlogan sa mga lamok ba ya. So karon magamping lang ta mga kaidol kay ako mga sakop dire pangilatan yaging simana nya pagkukibawon sa mga kuan baga at least magcamping lang ta sa atong mga paso. May paso na to magatabang ni sa kuan ba ya sa pawagtang lamok. Bisag wa tay mga chemical nga ipangkuan sa lamok at least nga natay paso. So kamo mga kaidol ano maglimpyo ta sa atong mga balay no. Mayo buhaton na to nga iwas sa mga dinggi. Kanira mga dinggi mga kaidol kay di ta kay bawon sa mga kuan. Galit na yung lanat nga magbalik-balik ba yung lanat yung adlaw sinantan ako mga sakop nga nagbalik-balik nga motong maglimpyo giko mas maayo king kuan tugog kay bawon sa abay mga kuan lamok ba pinakanog sa huwan ba rong panahon nga ilanat ug depende man sa mga kaidol basin nay dinasa hangin kanang bagyo nga magdag mga sakit-sakit ingana sana usa sana mga kaidol. So ako kay bawang mga kaidol at least nag kuan ako napasok ko diri sa palibot sa akong balay kay kampingan na itong mga bata mga kaidol okay ra na itong mga dagko kay magkasistorya man ta nga unsay pamatiyo na to nga kaning taon nga mga bata taon so wagi ta kalibutan og unsay mga kuan nila unsay mga sakit na di magkakistorya mga kaidol labi nag mga 1 years old Okto di pagkakalitok magibong nang tanganong musik asol magabi nga balik-balik ng lanat so karong mga kaidol kinahanglan magcamping kita kay kaning magpaso ta mga kaidol usa sa ning katabang sa tuwan nga malipot sa atong palibot nga dili kayo kanang mga sagbot-sagbot bitaw kay mao man ilang pambatugan kanang labi na libon mo nay usa sa magkakuan mga kaidol nga naipundo tubig atong mga kuan usa sa na mga kaidol magtanaw-tanaw sa kung na bay na pundo tubig dire kay mao na nilang itlogan. So karon mga kaidol mo ning salamat gyud nga nalian sa sila palit sa tambal nga kimik kanang kuan nila nga maka ang gikuan sa nako usa sa mga kaidol kay makapawagtan ko ng dinggi nga na sila nga kapaslaki usa ta kung gikuan naulilian siya taon pero di ko ka sure nga tambal niya na 100% at least salamat ko nang magtang iyang mga dilinanat nila nasa ginasubo mga kaidol. So mga kaidol salamat sa pagtanaw sa video nga simple lang sana magamping tantanan pagamping sa mudia. God bless all, thank you mga kaidol.